شفع الله عليه وسلم على صلاة وعمى صالحة في قراءة منظومة اعتبار أولي الأبصار بإسراء النبي المختار للأستاذ محمود والداعي إلى المعبود السيد محمد بن حسين بن علي معبود وتعليم الكتاب تغيير المعراب للشيخ نجم الدين الويتي وتعليم الكتاب نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة للسيد أحمد بن عمر الشاطري رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهم وبعلومهم وببركتهم وبكرامتهم وبأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على جميع تلاميذ المجلس الشهيد الإخوان وإلى حضرتهم جميع مشايخنا الإحسان والجمس القديري بيهودا وربة المنوسي برنا بنا وأنا صالح من استعانة Bahdalan Mbak Isan Mbak Khalil Mubar Mbak Muslim Mbak Sureh Mbak Abdul Malik Isan Mbak Rasul Bilal Boyo Mbak Nusli Jasam Mbak Abdul Rahman Mbak Khalil Mbak Fahri Mbak Abdul Rahman Satihan Mbak Surhaim Mbak Muslim Mbak Agus Muhammad Agus Subadi Agus Islahul Amin Agus Muhammad Agus Abdul Muhammad Syekhina Mbak Kecep Subani bin Al-Bun Terjum Lebekasatuh Wa usulihim wa quru'ahim wa man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بالسير للإسراء يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكرى يا ليلة أبدى المقام المصطفى قد قصرت عنه زر الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء من مسجد لحرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء ركب البراق وآخذ بركابه جبريل يحرسه من العداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تجاجر موتنا الآباء صل لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء وبمدين صلى بأسفل شجرة قد ظلت موسى بقرب رعاء وبطور سيناء المقدس سرها صلى النبي هناك وسط عراء وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء وتعقب العفريت وعزر نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء فتلا النبي دعاء جبريل الآمين وقر مسروعا على الصهراء ورأى أناسا زرعهم وحصانهم يومين ثم بدا بحل نماء جبريل أخبره
ريب سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال عن أريج فائه قال لمشطة بدار بقاء ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتب سريعا قبل حلفنا وأتى على واد فحس نبينا بشاج نصيب عطر وغناء صوت الجنان نسمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء وبسان واد مر رحنة ووعد بأن رجف الأرجاء صوت لنيران تترك لأهلها من كان لله من العداء من فتنة الدجال يصح استعذ فلقد رآه بعينه العوراء وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عزيم ضياء وبأرض شام يعمرون بودعه فالشام قد صارت إلى الحلفاء ودعاه للتهويد والتنصير صوت ما استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة غادة حسنا لم تحظ برد الدعاء وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز دانت بوقت فناء وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلما فبأى بالإخزاء يا ربي بالمختار فرج كربنا سرائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء لقى النبي جماعة ووجوههم تحكي مصابيح هدى وسنائفهم الخليل وموسى عيسى بادروا بتحيات للمصطفى ونداء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورأى الكريم
الخضراء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء قرأ السلام له فرج مراحبا بلطيف ألفاظ وحسن الثناء وببيت ما يسهاب وجها له كشفت جهنم دار آل الشقاء يا رب بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء درمك مثل قصر كل شرارة بالله عوننا من لظى وبلاء وإلى المدينة ميامان ببابها دخل النبي مواجها الأدواء يا رب بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء نور على مرابنا ودمني بوآخر فوق السراء الأزراء بالمسجد أقصى صلاة تحيتي صلوات جبريل بوغدي الصفاء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء حتى إذا كل نبي قد أتى وملائك نزلوا إلى الأنهار جبريل أنزل للصلاة أقامها واختار أن يؤم أولئك يا رب بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء
كربنا وأمدنا وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعضها بثناء يا ربي بالمقدار فرج كربنا ومدنا بالسر الإسراء هو رحمة للعالمين وختم وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا ربي بالمقدار فرج كربنا ومدنا بالسر الإسراء يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ربي بالمقدار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء والأمة الوسطى لأحمد بدلهم يربو على غير اللهم والسواء وكتابه البرقان بيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعد لأشرة لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت وسعدتك هاتين مع الإيمان قدحان من عسل ومن لبن له مما به من عطشات وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كاس دار وهو خير غذاء وأتي بمعراج ليرقى صعيدا نحو السماء بهمة قساء لاقى من الترحيب والتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان اللقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابع أو صبئك تاريخ رأس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببيت كساء وأتى إلى ملاه والعلا فجبريل كحلس قد بال للراء وعلى لسدرات منتهى العظمى الذي جلس عن الأوصاف للبلغاء من أسجاد أوراقها ولا ورقة منها تزل الخلق باستيفاء أمثال غربان العظام هي ملائك لم يسأموا نسبح سبح مساء تاوي لها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنساب 4 أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء
وبثالث لبن يسوغ لشارب وبرابع عسل ذهب صفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينسب من هبائك الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء وبيوتها من لؤلؤ وترابها مسك يعتر أبعاد الأنحاء وتبادهت أبواب نيران له فبداه خازن وتحية جائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء لم يبتسم قط بطول حياته وعبصه بل وعلى السجناء للمستورك النبي وقد صغى لصريف أكلم بكل قضاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء وهنا أجل الحوادث المعراج إذا نال كربا ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى هنا قم فأرقى في أمن الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء وبحجب أنوار الجلال يحضن تجها لحضرات ألطاف اللطفاء فدل الحبيب كقاب قوسين وخار إلى السجود ذلة ورجاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء ورأى الإله بيانها من نعمة خاصة بسر للإسراء سلت عطا وشفع لنا رد الشفاعة معنى الخطاب لسيد الشفعاء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعا وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا
يا رب المختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فأبي الخليل بخلة خصصته وأخي الكلمة خصصته بنجاء ووهبت عيسى من عجائب حكمتي وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله حث الرسول بأعظم الآلاء جل النبي حبيبه وصفيه وهباه 7 مثانين لثناء وخواتم البقرة وأندين أسمهم الإسلام مثل دعائم لبناء وسط وأفضل أمته شهداء على الناس بيوم قضاء وقضى بفرد الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتهية ودعاء فرى بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تهوم على عيون الخلق كي لا يفكروا بعلاء قص النبي على قريش صبحه مسراه حول بيت بالبطحاء والمسجد الأقصى لهم أرفعه وعديد أبواب له بوفاء وأضافوا أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يكروا قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرك قوله إن الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن أفوى شاملا ودواما توفيق وجزل عطاء وإناية أزمى بذريتنا وشفاعة من سيدنا السفهاء وحماية للمسلمين حميعهم من كيد الشيطان ومن أعداء وهلك قوة اليهود ومن لهم شرك بنصرته من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سهن جائت سعادة الشرفاء على السحاب مهاجري ونسيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا قد حضرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم فقد علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنات بالمقيم اللهم إنا نسألك بجاه النبي مصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرافا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادات الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار واحرسنا من جميع المحاسن والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار وجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والعجز ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى ورفع درجته العليا وأتي سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم حضرا ومن أمكانهم شفاعة اللهم أتبعه من أمتي وذريتي ما تقر بعينه وجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي وجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا وصلى وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصنا وأوصيناه بالدعاء اللهم اكتب السلام والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين اللهم طهر قلوبنا من الدنس الحسي والمعنوي والأدناس وعنا من شر الجنة والناس اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحرص على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى وقيل لا تعالى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصحبه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما ووسع لنا برزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة من المقربين كسرنا ولا حسنا في على كل في الأزل ولا بالمثال ولك الحمد ولك الشكر والمنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله. Dalam malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam pertama daripada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini termasuk arba'atul hurum. Satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Dan malam pertama daripada bulan Rajab ini termasuk malam yang dimuliakan oleh Allah dan termasuk malam yang penuh keberkahan dan juga termasuk malam yang kita disunahkan untuk menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah. Dan alhamdulillah memasuki bulan Rajab kita biasa istiqamah untuk
ketika mengawali taklim dengan membaca manzumah Iktibar Ulil Absar yang disusun oleh Al-Ustaz Mahmud Ad-Da'i Ilal Ma'bud Sayyid Muhammad bin Husain bin Ali Ma'bud, dan juga mempelajari pada kitab Dardirul Mi'raj yang disusun oleh Syekh Najamuddin Al-Waidi. Jadi bulan Rajab ini termasuk bulan di mana kita mengawali daripada kebaikan kita, karena kita akan sebentar lagi 2 bulan ke depan akan memasuki bulan Ramadan. Dikatakan bahwasanya bulan Rajab ini termasuk bulan istighfar, bulan Sya'ban bulan sholawat, bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah wa Rajab syahri wa Sya'ban syahrullah wa Ramadan syahrul ummah. Rajab itu bulannya baginda Nabi Muhammad, Sya'ban bulannya Allah, terus Ramadan bulan umatnya baginda Nabi Muhammad. Di bulan Rajab kita dikatakan oleh ulama itu bulan Rajab itu bulan memanen bulan menanam kebaikan. Syahrul zar'i. Kalau bulan Sya'ban syahrul syaqi, bulan menyiram, bulan merawat kebaikan, dan Ramadan bulan memanen, syahrul hasad. Di bulan Rajab ini ada salah siko peristiwa bersejarah, peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad adalah perliferlah atau hiburan bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu kejadian Isra Mi'raj itu di tahun kesedihannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dikenal dengan Amul Hazan, tahun-tahun duka cita, tahun kesedihan. Yang mana Isra Mi'raj ini terjadi di waktu ke-10 tahun kenabian baginda Nabi Muhammad. Yang mana sebelum Nabi Isra wal Mi'raj ini tadi beliau mengalami duka cita kesedihan yang amat mendalam. Yang pertama yaitu ketika beliau ditinggal wafat oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah. Istri tercinta Sayyidah Khadijah ini termasuk seorang istri yang selalu membantu perjuangan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, baik dengan pikirannya, hartanya, seluruhnya beliau bergunakan untuk membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Selama beberapa waktu dari wafatnya Sayyidah Khadijah, wafat pula pamannya Abu Thalib. Itu kalau kata ulama kurang lebih jarak antara wafatnya Sayyidah Khadijah dengan wafatnya pamannya Abu Thalib itu waktunya sebulan 5 hari. Abu Thalib, pamannya baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi beliau sangat sayang kepada baginda Nabi Muhammad sampai akhir hayat. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya siksa orang yang paling ringan di neraka itu adalah siksanya Abu Thalib. Karena beliau ini sangat menyayangi baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak kacau kaum kafir Quraisy itu yang berani menyenggol baginda Nabi Muhammad, mengganggu baginda Nabi Muhammad selama dalam naungan Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini mempunyai kedudukan dan derajat yang tinggi di kalangan orang kafir pada waktu itu. Segan mau nak ganggu baginda Nabi Muhammad.
Namun ketika sepeninggal beliau, sepeninggal Sayyidah Khadijah, ya sebagai manusia biasa, beliau pun merasakan kesedihan. Beliau pun merasakan kesedihan. Jadi kalau Sayyidah Khadijah itu yang selalu membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad, kalau Abu Thalib terkenal melindungi baginda Nabi Muhammad. Setelah meninggalnya Abu Thalib, teror itu mulai dilakukan oleh orang-orang kafir, sampai ada yang berani mengotori, melempar Nabi Muhammad SAW dengan kotoran. Tapi beliau tetap sabar sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk hiburan, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Di sini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bainama, pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil hijri, beliau berada di Hijr Ismail. Kaget kalau kita ada di Mekah, misalkan umrah atau ibadah haji, yang namanya Hijr Ismail itu posisinya dekat dengan Ka'bah, indal baiti, dan posisinya tepat di bawah talang emas, talang air yang terbuat dari emas yang di Ka'bah. Nah, Hijr Ismail ini adalah tempat lahirnya siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah putranya baginda Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Hajar. Nah, diceritakan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di negeri Syam, Nabi Ibrahim meninggalkan putra dan istrinya di lembah berdekatan dengan Ka'bah, ditinggal dalam keadaan sendiri tanpa ada seorang pun. Jadi mereka cuma seorang ibu dan anak. Dengan demi menjalankan perintah Allah, beliau rela meninggalkan anak istrinya di lembah yang dekat dengan Ka'bah. Yang pada waktu itu memang tangannya masih tandus dan gersang. Kalau sekarang ini lemah. Ketika berada di Safa dan Marwah, ya sepanjang perjalanan ada AC. Jadi ada ceritanya di bawah. Ketika itu mutajian, beliau tidur berbaring. Baina rajulaini, didampingi oleh dua orang laki-laki. Siapa dua orang laki-laki ini? Disebutkan di dalam syarahnya, yaitu ammuhu Hamzah, pamannya yang bernama Hamzah, wa ibnu ammihi Ja'far bin Abi Thalib, dan sepupunya yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Dia sepupunya, yaitu paman, anak dari pamannya Abu Thalib. Ketika sedang tidur berbaring bersama dengan paman dan sepupunya tadi, idza atahu, tiba-tiba datanglah kepada baginda Nabi Jibril wa Mikail, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wa ma'ahuma, dan juga beserta kedua malaikat tersebut malakut akhar, ada malaikat yang lain. Dikatakan malaikat yang lain ini adalah malaikat Israfil. Datang langsung fahtamiluhu, mereka, apa bahasa kita nih, menggotong atau ya menggotong bahasanya, membawa atau menggotong baginda Nabi Muhammad hatta jauh, hingga sampai bihi, dengan membawa Nabi Muhammad Zamzama, sampai ke sumur Zamzam. Apa cerita sumur Zamzam ini? Dijelaskan di dalam syarah. Zamzam itu adalah al-bi'ru al-masyhur, sumur yang sudah sangat terkenal. Qoriban minal baiti, yang
posisinya dekat dengan Baitullah. Wa asluha, adapun asal usul adanya sumur Zam-Zam kalau menurut cerita yang beredar ini kan karena hentakan kaki Nabi Ismail. Akan tetapi sebenarnya asal usulnya adalah min darbi janahi Jibril, yaitu karena pukulan sayap malaikat Jibril yang dipukulkan ke bumi. Dipukul artinya mancarlah air. Hina atosyat Hajar Ummu Ismail, yang mana pada waktu itu ketika Sayyidah Hajar itu merasa kehausan, begitu juga putranya yang bernama Ismail. Yang mana posisi Ismail itu posisinya masih balita, fil mahdi, masih dalam apa? Mahdi ini apa? Ayunan, gendongan. Hatta asalahu al-juhdu, ditinggal di dekat Ka'bah Nabi Ibrahim dakwahkan ke Syam, sementara istri dan anaknya ditinggal di dekat kota Mekah, di Ka'bah, dekat Ka'bah yang pada waktu itu tanahnya masih tandus dan gersang. Nah, pada waktu itu cuma dibekali hanya sedikit makanan dan juga air. Dan ketika Sayyidah Hajar dan juga anak putranya yang bernama Ismail ini merasa kehausan, akhirnya Sayyidah Hajar pun mencari-cari air, sumber mata air ini. Beliau berlari ke mana? Beliau berlari ke Allah tidak sabiha ahad minan nas atlu ala Safa, berlari ke bukit Safa. Di jinguknya di bukit Safa tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong, atau tidak ada seorang pun yang memiliki air. Berlari lagi ke bukit Marwah. Di situ juga beliau tidak melihat ada salah seorang yang membawa air, yang membawa bekal makan anak kecil. Makanya dari kisah lari-larinya, kular kilirnya Sayyidah Hajar dari Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, maka dikenal sebagai salah satu rukun haji yang bernama Sa'in. Itulah napaktilah sejarah saat itu dikarenakan ketika di saat Sayyidah Hajar mencari air, kular kilir ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah sampai berulang 7 kali. Makanya disunahkan ketika berada di Bukit Safa memandang ke arah Ka'bah sembari berdoa. Itu juga Sayyidah Hajar ketika berada di Bukit Safa dijingoknya dan hati uang. Sembari dia bermohon kepada Allah agar diberikan pertolongan sehingga bisa menghilangkan hausnya. Hasilnya apa? Allah mengutus malaikat Jibril mengepakkan sayapnya ke bumi, maka mencarlah air. Yang pada waktu itu air itu berlimpah ruah. Makanya disebut Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya berkumpul. Air itu berkumpul, melimpah ruah yang tidak pacak dibendung lagi. Sampailah sekarang meskipun air Zam-Zam itu diminum oleh semua jutaan umat yang ada di dunia ini dari zaman Nabi Ibrahim sampai akhir kiamat, air sumur Zam-Zam itu tidak akan pernah kering. Ini termasuk salah siko tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau dia berkehendak, laju tulah, jadi tulah. Berjuta-juta orang yang beribadah haji maupun umroh itu ngambil banyu Zam-Zam tapi tidak habis. Banyu Zam-Zam ini bisa digunakan untuk menghilangkan kehausan, bisa juga digunakan untuk menghilangkan lapar. Karena sifatnya banyu Zam-Zam ini ngelegoke dan juga mengenyangkan. Di antara air yang paling barokah dan paling baik dikonsumsi di dunia ini itu ada 3 macam. Yang pertama, banyu yang paling berkah, banyu yang paling bagus adalah banyu yang keluar dari sela-sela jarinya baginda Nabi Muhammad.
Ya. Lalu kemudian yang nomor 2 banyu zam-zam. Banyu zam-zam ini barokahnya banyak. Kalau diminum sembari kita nih niat hajat kita apa, minum banyu zam-zam ini supaya cerdas, supaya murah rezeki, disesuaikan dengan hajatnya. Lalu yang ketiga adalah banyu hujan. Banyu hujan itu barokah. Tapi kalau kebanyakan malah berkah. Ya, banjir. Ya, fahtamilu hatta jauh bi Zamzam. Mereka pun membawa Nabi Muhammad sampailah ke sumur Zamzam. Fastalqauhu, lalu kemudian mereka para malaikat tadi Jibril, Mikail, Israfil melentangkan baginda Nabi Muhammad ala zorihi di atas punggungnya. Fatawallahu minhu, lalu salah satu dari malaikat yang 3 ini tadi berarti siapa? Aminul wahyi, yaitu malaikat yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Di sini beliau langsung mengoperasi baginda Nabi Muhammad. Dioperasilah oleh malaikat Jibril. Wa fi riwayatin, namun ada riwayat yang lain ngatakan faraja saqfu baiti, tiba-tiba atap rumahku terbuka, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu beliau itu berada di rumahnya Ummi Hani, yaitu putri dari pamannya Abu Thalib. Khariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan. Atap terbuka, tiba-tiba fanazala Jibril turun fasyaqqa min surati nahrihi, lalu kemudian dibelahlah min surati nahrihi, dari apa dia ini, lubang yang ada di tenggorokan ini, lubang yang berada di tenggorokan ini sampai ke ila asfali batnihi, sampai perut Nabi Muhammad yang paling bawah, di bedah. Dioperasi di bedah. Dari sini sampai di bawah perut baginda Nabi Muhammad. Summa qala Jibril li Mikail, lalu kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "Itini bitostin." Ambilkan aku baskom. Tostin ini baskom. Kalau bahasa nama itu bokor ya. Ambilkan aku baskom, yang mana baskom ini diceritakan bahwasanya apa? Terbuat dari emas. Yang mana baskom ini tadi min ma'i Zamzam, yang dipenuhi dengan air Zamzam. Kaima utahira qalbah, ngapa aku ngokol kamu untuk membek banyu Zamzam, apa baskom yang berisikan air Zamzam, agar supaya aku, kata malaikat Jibril, dapat mensucikan hati baginda Nabi Muhammad, wa usyarriha, dan melapangkan sadrahu, dadanya. Fastakhraja qalbahu fa ghasalahu salasa marrat. Lalu kemudian setelah diambil baskom tadi, malaikat Jibril mengeluarkan hatinya baginda Nabi Muhammad, fa ghasalahu bisalasi marratin, lalu kemudian mencucinya sebanyak 3 kali. Kenapa kok salah samarot? Karena pas syariat itu tuh benar dibentuk alat taslis. Kan sunahnya kalau kita berwudu itu kan 3 kali masuk. Agar aku mensucikan hatinya dan melapangkan dadanya, kata malaikat Jibril. Wa naza'a maka nabihi min azab, lalu kemudian agar aku dapat mencabut apa-apa yang mengotori hatinya daripada penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati manusiawi yang contoh baca sifat dendam, riya, ujub, takabur.
dibersihkan hati oleh malaikat Jibril hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ikhtalafa ilaihi, ikhtilaf ni maknanya tarodut tu bahasa kita ni kulu kelir, bolak balik ya. Malaikat Mikail sama Israfil tadi bawa baskom ya. Ilaihi Mikail bisalah sitosati ya, dengan membawa 3 baskom yang ba'i zam-zam yang berisi air zam-zam. Jadi hatinya baginda Nabi Muhammad ini dicuci sebanyak 3 kali. Begitu dia ambil baskom pertama berisikan baju zam-zam, dicuci oleh malaikat Jibril. Terus pergi lagi ngambil baju zam-zam lagi, dicuci lagi sampailah 3 kali. Summa ata, setelah 3 kali basuhan summa ata bitostin min zahabi, lalu kemudian malaikat Jibril didatangkan baskom min zahabin yang terbuat dari emas, mumtaliin hikmah, yang mana baskom tersebut berisikan hikmah, wa imanan dan iman. Fa'afraghahu fi sadrihi, baskom yang keempat ini dituangkan, yang berisi dengan hikmah dan iman dituangkan fi sadrihi, di dalam hatinya baginda Nabi Muhammad. Wa mala'ahu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Dan akhirnya hatinya baginda Nabi Muhammad agar supaya dipenuhi dengan hilman wa ilman, ilmu terus kelemah lembutan, terus keyakinan wa islaman, dan kepasrahan hanya kepada Allah. Jadi diisi dengan hikmah yang penuh dengan kelembutan hati, ilmu pengetahuan, keyakinan dan kepasrahan kepada Allah. Itu awal sebelum beliau hendak Isra wal Mi'raj. Jadi sebelum nak menghadap Allah itu dicuci dulu hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ini mengajarkan apa? Bahwasanya ketika kita menghadap Allah maka perlulah kita membersihkan zahir dan batin kita. Zahirnya apa? Dengan cara berwudu. Batinnya apa? Hilangkan segala urusan duniawi. Dan tentunya ngapa dibersihkan dengan air zam-zam, maka buat bersorak dengan air zam-zam tadi. Dapatkan air zam-zam tadi dengan adanya riyadhah, dengan adanya prihatin, dengan adanya tirakat Sayyidah Hajar Kulukil. Jadi intinya bahwa untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan itu tidak dengan santai, akan tetapi harus dengan riyadhah, dengan keprihatinan, dengan tirakat. Tidak baca ujuk-ujuk pengen dapat ilmu laduni, santai banyak kaki dapat betul ilmu walaupun tak belajar. Itu namanya apa? No. Apa? Tulul amal itu namanya. Lamunan panjang. Mana ada orang berhasil dengan santai-santai itu tak kah? Ya Allah.